عزوز سلامتنا تقبلوا كل قرنات عالم تركبوا تخطاتلتنا أبالات نسدرابيت قلم قوانقوا زخونكم تعذبتنا انبار لومور كم تلمود نايلوم تخور السحابة زينا حزنا قريبنا لكم لنا نابت فلام زينا كنبل مدرخ سبعة ومسألات حبرات هاجرات جود داي إيرتران دقنا تلاعيلو أب جنيف استخدم مدرخ سبعة ومسألات حبرات هاجرات أخيبا جود داي مسلك سبعة أب إيرتران دقنا خم كان دمزر أربع جندا خوينو قريب له أب تأخيبا استفلا هاجرات عالم لخوت كالاتنا أب إيرتران زكو كونتات مسل دك سب جينا شغال مخان بمجلس كات على عالم لخو مكتال مرمران كغص لما تويعهم أبز أخيبا بوزحات وكلت هاجرات أب إيرتران زول هاجر أقول بلوت أسرات بوليتيكا ناس أنت مجلس حساب الناس أنت برسن زملكوت جودايات جينا بتخرج كرأي كم زول لومم قالي صام بتوسخي أب هاجر وش تزول سبعة كونتات بزي جدب كمرمر أدلاي مخانون أبريهم علو بوجن منجس إيرترا جنزوم كستات حدش خمسة يكونون بوليتيكا وتصعد المفترض صغار بزولو كستات مخانم أب بزو حاجات أمتك كجلت صنيحيو منجس إيرترا وش تقول ده زجبر دقة متتاو كم زي قبل دقة ممكن حبر ترأيو بتمساسالي لومي دحرت زي وقع وحبرت منجس إيرترا مسجوج الله وحس كاير زولو تصمدون نتهلس في الشركات لومي أب كل تجري بسفح ترأيو زي فلت متحس ديمقراطية وسواء مسل دك سباتن كومود ما جدد من الملا عسكرنا وتهدرات من سهم برخات حبرت أوروبا منجس أمريكا كوم وانت كلا سبعة مسلا نوجود الله وحس يوقسونية تنقون يمزلو نزف اللي الرأي مونغو منجس إيرترا نوجود الله وحس المسجل عالم لخيان تكلات منجس أمريكا نزلوا دبلوماسية زمدنا قد صار بدوغين خمس قصليو زي حبر زلو نزف تختيلو اتبسم مع بريتوريا هذا مقرات شخصي أو شيء تبي داق ما كيولع ما سقات فتير له أزمة صوارح تقولي أم مدرخات حبرات هاجراتنا أفكار دبلوماسية وركباتن قد صار تخرج كرك كم زغل دما تنتي يقمتو بانك إيرترا أبي حزب زلو جنزبنا بانك أتو عزيزو بانك إيرترا بسولس عيلت سالاسا سنة كلتاشن سنة شجاوتي وبزعاس تبع لحدش حقا ومتحساسبي كاب بانك تاتوصا أبي والكسبات تكالاتن بزي عقن تتحيز زركبات إيران أقفا كساب حملة سالاسان حدن حملة كلتاشن سنة شجانا بحساب بانك كأتو ممرحي يبولو እቲ መግለጺ ንኹሎም ዜጋታት ትካላትን ዝምልከት ኮይኑ ነዚ መምርሒ ዘይፈጸሙ ወገናት ድማ ጽኑዕ ሕጋዊ ስጉምቲ ከም ዝውሰደሎም እዩ ኣጠንቂቑ ዘሎ ባንኪ ኤርትራ መግለጺኡ ሃገራዊ ባጤራ ናቕፋ ምጥቃም መሰል ናይ ኩሉ ዜጋ ምዃኑ ብምርጋጽ ይኹን ግን እዚ መሰል ምስ ሕጋዊ ግዴታት ከም ዝኣሰሩን ኣብርሂቡ ብፍላይ ድማ ብዙሕ ገንዘብ ካብ ባንኪ ወጻኢ ኣብ ኢድ ሰባት ንነዊሕ ግዜ መሓዝ ብሕጊ ዘይፍቀድ ምዃኑ እዩ ኣስሚሩሉ ብመሰረት እዚ መምርሒ ሕሳብ ባንኪ ዘሎም ዜጋታት ትካላትን ኣብ ኢዶም ዘሎ ገንዘብ ናብ ሕሳቦም ከኣቱ ተኣዚዙሎ حساب زي بقولهم دم قدم 31 حملة 2026 حدش حساب كفيتهم أتاو خجبرو تحبيرو أتي بانكي نزم مرحزة زي تجبروا وجنات صون حاجة وسجمت كم زو سدلهم كنت جلت أتسجمت بتخكل أنت كم زخونجن أي جلتان أزو سنة دحريتي لعل 10 عامات بزعبة هجر وبات يراز وزعب ممرحي مخاني سنجيو زلوا تنتن طبعا السجمتي أوش تهجر ززار جنزب بزبلت أنا مقصار نسرعت بانك نمحيالن حاجة ونقدر ونتفتات إن مكتال سوى سلا سجمت خون كم زغيل يوم زو حبرو بخالو وجن جن إيرتراويان ننوي حمتات أب تحتي كبير قصة شرف المنقص جنزب مثل الصنحو إذا حدش ممرحي أب حزب أمنت كم زي فترن ويد ما توسخ شغلات كم زي صعب يتحسسبو كذا حجي بانك إيرترا إذا وسانة من تاي أبزو وقت زي كم زوجة نتهم لازم ممرحي زي الصعوبة زو زر حاجة وسجمت أنت كم زخونون توسخ ممرحي أي هابن زلوا دستا تمرقيتنا بحزن تغيروا حدا منسي ممهرن كاب كل استمرقت بعلت بيتون بأسكا حدا ترافيك هيوتهم حالفو أبزو بكافها وردا شيشو زقات ما أسكا حدا ترافيك هيوتهم حدا ممهرن كاب كل تمرقة بحقوسنا بيتات من لازم نبرت بعلت بيتون ناس إنو اتزينا كاب دستانا مري حزن بقطف استغير في تسامب مهانو أما حبرسب عابق وهي فتيرو الله بمسرة زوج حبرتها أتم هيوتهم ساونو سب حدار ممهر أبراهام جزاو بعلت بيتو راهيل أخليلن يوم نيرم راهيل كاب كولج ممرقة بحقوسنا بجزاء مس بعل جزاء أبراهام ناتمرست كلا بتزي حزبه حدقة هيوتان هيوت بعل جزاء كتسئن كيلايا እቲ ሓደጋ ዘጋጠመ ካብ ቦንጋ ናብ ሽሻዳ ይጓዓዙ ኣብ ዝነበረ ናይ ህዝቢ መጓዓዝያ ዶልፊን ተሽከርካሪ ብመሰረት መግለጽ ቤት ጽሕፈት ኮሙኒኬሽን ወረዳ ሽሾ ኢንዲየን ዞባ ካፋ እታ ተሽከርካሪ ኣብ ዋና ቦላ ዝበሃል ቀበሌ መንገዲ ስሒታ ኣሳት 50 ሜትሮ ናብ ገደል ወዲቓ ከተረኺባ በቲ ሓደጋ መምህር ኣብርሃምን በዓልቲ ቤቱን ኣብቲ ቦታ ህይወቶም ክስኑ ከለዉ ካልኦት ተሳፈርቲ ድማ ከቢድን ቀሊልን መቑሰልቲ ከም ዘጋጠሞም ዝሓቢሩ ዘሎ እቶም ዝተጎድኡ ናብ ጥዕና ጣብያ ደንቢራ ተወሲዶም ሕክምና ይረኽቦም ዘለዉ ድማ ተገሊጹ እዚ ፍጻመ ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ኣብ ገጠራት ዝርከቡ መንገድታት ዘሎ ናይ ትራፊክ ሓደጋ ገና ከቢድ ብድሆም ምዃኑ እንደገና ዘርኢ እዩ ብቑዕ ኩነታት መንገዲ ብቑዕ ምቁፅጻር ተሽከርከርቲ ከምኡውን ምኽባር ሕጊ ትራፊክ እንተዘይተረጋጊጹ ከምዚ ዝኣመሰለ ሓዘን ዝስዕብ ፍጻመታት ክደጋገም ከም ዝኽእል ድማ የጠንቅቑ ብፍላይ ብሓጎስ ናብ ስድራ ትምለስ ዝነበረ ተመራቂት ምስ በዓል ቤታን ብሓደ ግዜ ህይወቶም መሕላፉ ንቤተሰቦም ንመላእ ህዝቢ ኢትዮጵያን ከቢድ ሓዘንን ስነ ልቦናዊ ስንብራትን ገዲፉ ይርከብ
ሌተናል ጀነራል ጻድቃን ብውዕል ፕሪቶሪያ ምክንያት ክንርሸን ተወሲኑ ነይሩ ክብል ገሊጹ። ሌተናል ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ኣብ ግዜ ግስ ዝተባሃለ መደብ ምስ ኤንቢሲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝገብሮ ቃለ መሕተት ብዛዕባ ውዕል ሰላም ፕሪቶሪያ ኣብ ውሽጢ ሕወሓት ዝነበረ ናይ ውሽጢ ኣፈላላይ ኣገዳሲ ሓበሬታ ቀሪቡሎ። ከም ገለጻ ሌተናል ጀነራል ጻድቃን እቶም ውዕል ፕሪቶሪያ ዝፈረሙ ወከልቲ ኣብ ውሽጢ ስራሕ ፈጻሚ ሕወሓት ክሕደት ፈጺምኩም ብዝብል ክሲ ተነጺሎም ምንባሮም ይሓቢሩ። ኣብ ውሽጢ እቲ ውድብ ዝርከቡ ኣካላት እቲ ጸቢብ ጉጅለ ዝኾኑ ገለ ፈጸምቲ ስራሕ እቲ ውዕል ክስረዝን እቲ ዝፈረመ ሰነድ ክቕደድ ዝጽውዕ ከምኡ እውን ነቶም ፈረምቱ ክርሽኑ ዝብል ሓሳብ ከም ዘቕረቡ እውን ሓቢሮም። እዚ ኣባሃላ ከም ዘመልክቶ ኣብ ውሽጢ ሕወሓት ብፍላይ ኣብ ጉጅለ ደብረጽዮን ተባሂሉ ዝስመ ዘሎ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣኽራር ጉጅለ ተባሂሉ ዝተጠቕሰ ነቲ ውዕል ሰላም ካብ መጀመርታ ጀሚሩ ዘይተቐበለ ክፍሊ ከም ዝነበረ እዩ ዝሕበር። እንተኾነ ግን ብጸቕጢ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ብርቱዕ ምኽሪ ናይ ገለ ኣመራርሓ ሰራዊት ከምኡ እውን ብድጋፍ ኣብዝሓ ኣባላት ማእከላይ ኮሚተን ህዝብን እቲ ውዕል ክሳብ ሕጂ ክጸንሕ ከም ዝኽኣለ እቲ ጀነራል ወሲኹ ዝገልጽ። እዚ ቃለ መሕተት ብዛዕባ ከይዲ ውዕል ፕሪቶሪያ ክሳብ ሕጂ ዘይተገልጹ ዝነበሩ ናይ ውሽጢ ፖለቲካዊ ፍላጥ ከም ዝነበሩ ኣመልኪቱ እዩ። እንተኾነ ግን እዞም ኣባህላታት ብሌተናል ጀነራል ጻድቃን ዝቐረቡ ውልቃዊ መግለፂታት ስለ ዝኾኑ ካብ ሕወሓት ወይ ካልኦት ወገናት ነዞም ክስታት ዝምልከት ናጻዊ መረጋገፂ ወይ ድማ ወግዓዊ ምላሽ ክሳብ ሕጂ ኣይቀረበን። ብዝኾነ እዚ ቃለ መሕተት ኣብ ውሽጢ ሕወሓት ብዛዕባ ውዕል ፕሪቶሪያ ዝነበረ ፍልልይ እቲ ሰላም ንክቕፅል ዝተገብረ ፀቕጣትን ኣብ ህዝቢ ዘሎ ዘተን እንደገና ኣብ ቅድሚት ከም ዝመጽእ ክገብሮ እዩ ተባሂሉ ይግለጽ ኣሎ። ብመሰረት ስምምዕ ፕሪቶሪያ ድሕሪ ምምስራት ብኣቶ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ምትግባሩ ካብ ቤት ጽሕፈት እቲ ሕጂ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ጸቢብ ጉጅለ ዝውሕዙ ብዙሓት ጸለማታት ኣብ ልዕሊ እቲ ጀነራልን ኣቶ ጌታቸው ረዳን ይስፋሕፍሑ ምንባሮም ዝዝከር እዩ። መናእሰይ ካብ ትግራይ ከይወፁ ክንሰርሕ ይግባእ ተባሂሉ። መናእሰይ ትግራይ ዓዱ ሓዲጉ ክስደድን ክፈልስን ዝገብሩ ዘሎ ሽርሒ ምቁፅጻር ይግባእ ክብሉ ኮሚሽነር ጀነራል ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይ ይሕደጎስ እዮም ገሊፆም። ኣካላት ጸጥታ ከተማ መቐለ ዞባ ደቡብ ምብራቕ ኣብ ዛዕባ ምውሓስ ጸጥታን ትኹረት ገይሮም ዘዳለዎ ሓበራዊ መድረኽ ዘተ ይሳለጥ ምህላው ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብቲ መድረኽ ዝተረኸቡ ኮሚሽነር ጀነራል ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይ ይሕደጎስ እዩ መንእሰይ ትግራይ ኣብ ዓዱ ሰሪሑን ገዛ ርእሱን ዓዱን ምቕያር ናኻለ ዓዱ ሓዲጉ ክስደድን ክፈልስን ዝገብር ሽርሒ መፍትሒ ክረክብ ኣለዎ ክብሉ ኣጠንቂቖም። እቲ ኮሚሽነር ብቕምጻል ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዘለዉ ጸላእቲ ህዝቢ ትግራይ ንምሽባር ዓሊሞም ኩናት ክለዓል እዩ ዝብል ናይ ሓሶት ወረና ነዝሑ መንእሰይ ትግራይ ካብ ዓዱ ክወፅእ ንዘይሕጋዊ ስደት ክቃላዕን ጠንቂ ይኾኑ ኣለዉ ክብል እዩ ዝወቅስ። ሰላም ትግራይ ንምህዋክ ኮነ ኢሎም ሰርሑ ዘለዉ ኣካላት ከም ዘለዉ ዝገለጹ እቶም ኮሚሽነር ነዚኦም ድማ ጥቡቕ ክትትል ጌርካ ምቁፅጻር ከም ዝከኣል እውን እዮም ዝገልጹ። ህዝቢ ኣካል ምብሓስ ሰላም ኮይኑ ኣብ ልዕሊ መሰረተ ልምዓትን ምኹብላል ደቂ ሰባትን ዝፍጸሙ ገበናት ኣብ ምቁፅጻር እጃም ክዋፅእ ድማ ሓቢሮም። ይኹን ግን ኪኖት ንሶም ዝብልዎ ዘለዉ ናይ ግዳም ሽርሕን ፕሮፓጋንዳን ኣብ ውሽጢ ቤት ንሶም ኣመራርሓ ኮይኖም ዝሰርሕሉ ዘለዉ ዝትግበር ዘሎ ጉዱድ ምልመላ ግፋ መናእሰይ ካልእ ምግሃስ ሰብኣዊ መሰላትን ናይ ጸጥታ ጸገምን ርዒዱ ዝስደድ ዘሎ መንእሰይ ቁፅሪ ከም ዘይብሉ እዩ ዝንገር። እቲ መብዛሕትኦም መንእሰይ ብሰንኪቲ ንገዛእ ርእሱ ዝተመልሰ ውዙፍ መንግስቲ ኢሉ ዝሾመ ኣካል ዝፈጠሮ ናይ ኩናት ራዕዲ ከም ዝተደለዩ እዮም ዝሕብሩ። እቲ ዝተባህለ ሓሳብ ዝነፅጉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከቡ ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝመፁ ወገናት ድማ ኣንጻር እዚኦም ዝምግቱ። ብተወሳኺ እዚ መግለፂ ናይቲ ኮሚሽነር ቀስ ብቀስ ንምእጋድ መጓዓዝያ ከም ምክንያት ምቕራብ ነታ ክልል ዓፂኻ መናእሰይ ንምግፋፍ ንጉዱድ ምልመላ ንምድላው እዩ ክብሉ እውን እቶም ወገናት ስግኣቶም ይገልጹ ኣለዉ። ኣሜሪካ ግዜያዊ መሰል ዕቑባ ዝተዋሃቦም ስደተኛታት ዝምልከት ሓድሽ ፖሊሲ ዝተላዕለ ምዕባለታት ኣምፂኣ። ኣሜሪካ ብግዜያዊ መሰል ዕቑባ ዝነብሩ ዘለዉ ስደተኛታት ዝርከቦም ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን ካልኦት ሃገራት ዜጋታትን ዝምልከት ሓድሽ መጠንቀቕታ ካብ ሚኒስትሪ ድሕነት ውሽጢ ሃገር ኣሜሪካ ተዋሂቡ። እቲ መጠንቀቕታ ንተቐበልቲ ግዜያዊ መሰል ዕቑባ ክልተ ዓበይቲ ኣማራፅታት ከም ዘለዎ ይዝገልጽ። ወይ ካብ ሃገር ኣሜሪካ ቋሚ መንበሪ ሕጋዊ መስርሕ ከም ኢሚግሬሽን ምምልካት ወይ ድማ ካብ ሃገሮም ምምላስ ምርጫ ክገብሩ ዘተሓሳስብ እዩ። እዚ ሓድሽ መጠንቀቕታ ድሕርቲ ኣብ ቀረባ ግዜ ቤት ፍርዲ ላዕለዋይ ኣሜሪካ ዝሃበ ውሳነ ስዒቡ ዝመፀ እዩ። እቲ ቤት ፍርዲ ንክፍሊ ግዜያዊ ሓለዋ ዝተዋሃቦም ዜጋታት ብምኽንያት ኣብ ሃገሮም ዘሎ ኩነታት ዝተመስረተ ሓለዋ ክቕፅል ዘይግባእ እዩ ዝብል ውሳነ መጽዳቑ እዩ ዝፍለጥ። እዚ ውሳነ ንብዙሓት ሃገራት ዝምልከት ኮይኑ ካብቶም ብኩናት ሰብኣዊ ቅልውላውን ፖለቲካዊ ዘይርጉነትን ዝሃደሙ ዜጋታት ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ሕጋዊ ደረጃ ክትንክፍ ከም ዝኽእል ድማ ተገሊጹ። ብመሰረት ተዘርግሐ ሓበሬታ ኣሜሪካ ልዕሊ 350,000 ሰባት ብግዜያዊ ዕቑባ ከለላ ተዋሂቦም ይነብሩ ኣለዉ። እዚኦም ካብ ኤርትራ፣ ኢትዮጵያ፣ ሶርያ፣ ሄይቲን ካብ ካልኦት ሃገራት ዝመፁ ኮይኖም ካብ ኩናትን ግጭትን ብምልኣይ ህይወቶም ከድሕኑ ዝተሰደዱ እዮም። እቲ ሓድሽ ኣካይዳ ፖሊሲ ድማ ንህይወት እዞም ሰባት ኣብ ቀራና መንገዲ ስደት ሰፊሕ ሻቑሎት ከም ዝፈጠረ ብዙሓት ተንተንቲ ፖሊሲ ይገልጹ ኣለዉ። ብመሰረት ናይ ኢሚግሬሽን ገምጋም ኣብ ኣሜሪካ ክሳብ 5,000 ዝበፅሑ ኢትዮጵያውያን ብግዜያዊ ዕቑባ ተጠቒሞም ይነብሩ ከም ዘሎ ይግለጽ። ብዛዕባ ኤርትራውያን ግና እቲ ናይ ቁፅሪ ዝርዝር ክሳብ ሕጂ ኣይተረጋገፀን፣ ግና ብኣሽሓት ዝቑፀሩ ከም ዝኾኑ ድማ ይግመት ኣሎ። እዚ ሓድሽ ፖሊሲ ኣብ ፖሊሲ ስደት ኣሜሪካ ዝረአ ዘሎ ለውጢ ዘንፀባርቕ ኮይኑ ንግዜያውያን ዕቑባ ተጠቀምቲ ብፍላይ ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን ሕጋዊ ኩነታቶም ምርመራ ምግባርን ኣድላይ እንተኮይኑ ምስ ሕጋውያን ኣማኽርቲ ምምኻርን ኣገዳሲ ምዃኑ ይሕበር። ክሳብ ሕጋዊ መምርሒታት ብወግዒ ዝትግበሩ ድማ ወግዓዊ ሓበሬታታት ምክታል እቲ ዝበለፀ መንገዲ ክብሉ ጉዱሳት ወገናት የረድኡ።
እዚ ምዕባለን ብዙሓት ስደኛታትን ሓድሽ ዘይርጉነት ሻቆሎትን ፈጢሩ ኣሎ። ብፍላይ እቶም ኣብ ኣሜሪካ ብዝነብሩ ቤተሰብ ሂወቶም ስድራቤቶም ዝተመርኮሱ ሰባት ኣብ ከቢድ ወጥሪ ይርከቡ። ብሓፈሻ እዚ ምዕባለን ስደተኛታት ግዜያዊ ሓለዋ ዘለዎም ኣብ ኣሜሪካ ሓድሽ ክስተት ኮይኑ እቲ ዝመጽእ ዘሎ ግዜ ድማ ኣብ ሕጋዊ መስርሕ ሰብኣዊ ፖሊስን ኣዝዩ ወሳኒ ጉዳይ ክኸውን ይግባእ ክብሉ ገለ ተሓለቕቲ ወገናት የተሓሳስቡ ኣለዉ። ባይደን ንትራምፕ ከንቲ ፕሮጀክታት ብምባል ነቲ ዘውፅኦ ትልሚ ወቂሱ። ኣብ መወዳእታ ዝሶም ዛብ ዝተኻየደ ናይ ገንዘብ ምትእኽኻብ መደብ ናይ ቅድም ፕረዚደንት ነበረ ኣሜሪካ ጆርጅ ባይደን ንፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ብርቱዕ ዋቐሳ ኣቕሪቡ። ባይደን ትራምፕ ዝውጥኖም ዘሎ ናይ ህንፃ ምሕዳስ ፕሮጀክታት ንህዝቢ ዘይጠቕሙ ከንቲ ፕሮጀክታት እዮም ክብል ይወቅስ። ባይደን ኣብቲ ዝሃበ መግለፂ ብፍላይ ኣብ ዋይት ሃውስ ሓድሽ ናይ ግብሪ ኣዳራሽ ንምህናፅ ዝተታሕዘ ፕሮጀክት ከምኡ ድማ ኣብ ዋሽንግተን ዝርከብ ኣንፀባራቒ ገንዳ ማይ ንምሕዳስ ዝተዳለወ መደብ ብርቱዕ ወቐሳን ተቃውሞን ኣቕሪቡ። እዞም ፕሮጀክታት ኣብዚ ኣሜሪካ ብኢኮኖሚ ማሕበራዊ ምድታት ተሓልፈሉ ዘላትሉ እዋን ቀዳምነት ክወሃቦም ዘይግባእ ምዃኖም እውን ኣብሪሁ። እዞም ፕሮጀክታት ከንቱ ጥራይ ኣይኮኑን። ንምህናፅ ኣዳራሽ ክብል ክፍሊ ዋይት ሃውስ ንምፍራስ ኣብ ህንፃ ኬነዲ ሴንተር ስሙ መፅሓፍን ከምኡ ድማ ንምሕዳስ ገንዳ ማይ ፍሉይ ሰብ ምቁፃር ኣብ መንጎቶም ክትግበሩ ዘይግብኦም ቀዳምነት እዮም ብምባል ባይደን ተዛሪቡ። ኣብ መወዳእታ ድማ ክሳብ ክንደይ ከንቱ እዩ ብምባል ንትራምፕ ብቐጥታ ወቂሱ ኣሎ። እዚ መግለፂ ባይደን ካብ ስልጣን ካብ ዝወርድ ድሕሪት ንትራምፕ ካብ ዘቕረቦ ወቀሳታት እቲ ዝበርትዕን ዝሓየለ ምዃኑ ተንተንቲ ይገልጹ። ኣብ ርእሲ እዚ ንዶናልድ ትራምፕ ዝተቃወሙ ፖለቲከኛታት ኣብ ገለ ሃገራዊ ፕሮጀክታት ናይቲ ውልቃዊ ምልክት ንምግዳፍ ዝገብሮ ፈተናታት ምዃኑ እውን ይኸሱ ኣለዉ። ብወገን ትራምፕ ግን እቲ $400 ሚልዮን ዘውፅእ ናይ ግብሪ ኣዳራሽ ፕሮጀክት ንሃገራዊ ፀጥታ ንምቕባል ዓለምኻዊ ኣጋይሽን መንግስትን ኣገዳሲ ምዃኑ ብተደጋጋሚ ክገልጽ ጸኒሑ ኣሎ። እንተኾነ እቲ ፕሮጀክት ክሳብ ሕጂ ኣብ ፖለቲካዊ ክርክር ዝርከብ ዛዕባ ኮይኑ ዝቐጽል ዘሎ። እዚ ቃላት ምልውዋጥ ኣብ መንጎ ባይደን ትራምፕ ዘሎ ፖለቲካዊ ውድድር ክሳብ ሕጂ ከም ዘይተወደአ ድማ የመላኽት። ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ጉዳይ ሃገራዊ ቀዳምነት ኣጠቓቕማ ሃገራዊ ገንዘብን ኣካያይዳ መንግስትን ዝተፈላለየ ራእይ ከም ዘለዎም ድማ ይሕበር። እዚ ድማ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ዝመጽእ ፖለቲካዊ ምዕባለታት ምርጫታትን ዓቢ ኣገዳሲ ተጽዕኖ ክፈጥር ከም ዝኽእል እዩ ተንተንቲ ዝግምቱ ዘለዉ። ንሎሚ ዝበልናዮም ምንጪ ጽጹሕ ሓበሬታና ዝኾኑ ዜናታት እዚኦም እዮም ነይሮም። ኣብ ቀጻሊ ብተመሳሳሊ ሓበሬታ ክሳብ ንራኸብ ሼር፣ ላይክ፣ ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ። ዘለኩም ርእቶ እውን ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ኣቕሙጡልና። ወደ ሓንኩም